أنا سجلت وباش نلقح، وإن شاء الله بشفاء اللي لقحوا. أنا سجلت ونحب نلقح باش نرجع لحياتي، نخرج ونخدم وأنا مطمئنة، ترجع بلادي مزيانة، وتبقى فترة الكورونا والعشر سنين اللي فاتوا ذكريات فيها المزيان وفيها الخايب. نحب نرجع لحياتي ونخرج مع صغيرات ونرسم مستقبل جديد فيه القطع مع كل ما كان خايب، ونبني لحياة جديدة بكلها تفاؤل وحيوية واجتهاد. مستقبل البلاد هو مستقبل أولادنا وحق لأجيالنا القادمة. أنا مع تصحيح الخلل وبث الأمل، وربي موجود، وبلادنا بولادها وشعبها ونخبتها نظيفة لعفيفة اللي تحب الخير. اللي غلط يخلص، وإذا ثبت عليه الجريمة لازم يتعاقب بالقانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما ثبتت براءته يعود إلى حياته فرد ومواطن يقوم بدوره، لا مزايدة ولا مغالطات. شعب واحد، هوية واحد، وينسى الكل، ما عندناش الغريب. الانتماء الحزب مش عيب، العيب هو أنك تعتبر الحزب نتاعك دين وعقيدة وتحاول تفرضها على الجميع. الاختلاف جميل لكن دون تسلط الأغلبية على الأقلية، دون اتهامات لبعضنا البعض. انتماءاتنا الحزبية لا تجعلنا نتناحروا أو نتعاركوا وتفقدنا الهوية. أنا شخصيا نفضل الحيادية، لكن أحترم الجميع في إطار الديمقراطية والمساواة أمام القانون، واللي غلط يخلص. الحق يعلو ولا يعلى عليه، والقانون والقضاء سيد الموقف. هذا يطبق حتى على القضاة في حد ذاته. نحب نضبط اليد والرغبة الحقيقية في بناء البلاد وإصلاحها. في الآخر نحب نقول محلاك يا تونس باختلافك، ومحلانا كي نقبلوا بعضنا ونبنوا بلادنا ونبعدوا على التطرف والانغلاق بشقيه. سيدة الموقف الوسطية والاعتدال. الشعب التونسي سيعطي درس للإنسانية بإذن الله، لا للتدخل الأجنبي في شأن تونس الداخلي. مثالش كي تدخل الحمام تنظف روحك من الأدران والأنانية والمصلحة أيها السياسيين والأحزاب، ونعيشوا حقبة الوطنية وحب التطور الجمعي لا الفردي. Je me suis inscrit et je serai vacciné, si Dieu le veut, avec un remède pour celui qui a été vacciné. Je me suis inscrit et nous aimerions nous faire vacciner pour pouvoir reprendre ma vie, sortir et servir pendant que je suis en sécurité, reviendra dans mon pays. Et nous sortons avec mes petits, et nous dessinons un nouvel avenir qui coupe tout ce qui a été déçu. Et nous construisons une nouvelle vie avec optimisme, vitalité et diligence. Un avenir pour notre pays et l'avenir de nos enfants et un droit pour nos générations futures. Je soutiens la correction des déséquilibres et la propagation de l'espoir. Et mon Seigneur est présent et notre pays avec ses enfants, son peuple, et son élite propre et chaste qui aime le bien, qui ont sincèrement tort. Et si le crime est prouvé contre lui, il doit être puni par la loi. Et l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire, et quiconque est innocent prouvé revient sur sa vie d'individu et de citoyen qui joue son rôle, pas d'enchère ni les sophismes d'un peuple, d'une identité, d'un Tunisien. Tout, on n'a pas l'étranger. L'appartenance à un parti n'est pas un défaut. La faute est que vous considérez le parti comme votre appartenance, comme une religion et un credo que vous essayez d'imposer à tout le monde. La différence est belle, mais sans la domination de la majorité sur la minorité, sans accuser chacun autre de nos affiliations. La partisanerie ne nous fait pas combattre ou perdre notre identité. Je préfère la neutralité mais je respecte tout le monde dans le cadre de la démocratie et de l'égalité devant la loi, mais j'ai tort. La vérité est supérieure et non au-dessus d'elle. La loi et la justice sont les maîtres de la situation, et cela vaut même pour les juges en eux-mêmes. L'amour de l'hygiène des mains, et l'envie réelle de construire le pays, et le réparer. Dans un autre, je voudrais dire que vous, les Tunisiens,
est différent de vous et des nôtres. Pour que nous nous acceptions les uns les autres, et que nous construisions notre pays et que nous nous éloignions de l'extrémisme et de la fermeture avec ses deux côtés. Et le maître de la situation est la modération et la modération. Le peuple tunisien donnera une leçon à l'humanité, si Dieu le veut. Non à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie. Afin d'entrer dans la salle de bain, purifiez votre âme de la corruption, de l'égoïsme et de l'intérêt. Aux politiciens et partis, et nous vivons à l'ère du patriotisme et de l'amour du développement collectif, non individuel. I registered and I will be vaccinated, God willing, with a cure for the one who was vaccinated. I have registered and we would like to be vaccinated so that we can go back to my life. Go out and serve while I am safe, will return to my country. And we go out with my little ones, and we draw a new future that cuts off everything that was disappointed, and we build a new life with optimism, vitality and diligence. A future for our country is the future of our children and a right for our future generations. I support correcting the imbalance and spreading hope, and my Lord is present and our country with her children, her people, and her clean and chaste elite who love good, who are sincerely wrong, and if the crime is proven against him, he must be punished by law, and the accused is innocent until proven guilty, and whoever is proven innocent returns to his life as an individual and a citizen who plays his role. No auctions or the fallacies of one people, one identity, one Tunisian, all. We don't have the stranger. Party affiliation is not a defect. The fault is that you consider the party your belongings is a religion and a creed that you try to impose on everyone. Difference is beautiful, but without the majority's domination of the minority, without accusing each other of our affiliations. Partisanship does not make us fight or lose our identity. I prefer neutrality, but I respect everyone within the framework of democracy and equality before the law, but I am wrong. The truth is superior and not above it. The law and the judiciary are the masters of the situation, and this applies even to the judges in themselves. Love hand hygiene, and the real desire to build the country, and fix it. In another, I would like to say that you, Tunisian, are different from you and ours, so that we accept each other, and build our country and move away from extremism and closure with its two sides. And the master of the situation is moderation and moderation. The Tunisian people will give a lesson to humanity, God willing. No to foreign interference in Tunisia's internal affairs. In order to enter the bathroom, cleanse your soul of corruption, selfishness and interest, O politician and parties, and we live in the era of patriotism and love of collective development, not individual.